तो नमस्कार दर्शक बंधु आज आउ एक नुआ भिडियो तो सुभद्रा योजना को नहीं आसी तीनोटी अपडेट मोस्ट इंपोर्टाट अपडेट आसी तीनोटी अपडेट नहीं आसी निश्चित भाव में भिडियो संपूर्ण देखंतु संपूर्ण अपडेट देखले जानीपारे प्रथम अंडर प्रोसेस कौन पर घटी जाऊँगी बहुत सारा माँ मान देखिए अंडर प्रोसेसटा अंडर प्रोसेस रोनी से जगह फाँका रोज ब्लांक रोचे कहीं ऑप्शन शो करोची आ राशन कार्ड जदि आपंक नाई पैसा पाइबे कि नहीं ना से कौट जावाक पड़ो ना आपंक फील्ड वेरिफिकेशन करा पड़ो ता अपडेट नहीं आसी सहित केउ मानकर जो मानकर सरेंडर ऑप्शन क्लिक करथिले ऑप्ट आउट ऑप्शन सक्सेसफुली करथिले सिमान किछि अपडेट आसी आपन ए वीडियो रे कहमी संपूर्ण अपडेट तीनोटी निश्चित भाव इंपोर्टाट वीडियो अच्छी सुभद्रा योजना रिलेटेड रे सेति पई कहूजी वीडियो को जमा भी स्किप करंतु नाही जो तीनोटी अपडेट अच्छी संपूर्ण खबर आपन एई चैनल पाइबे सेति पई जदि चैनल को नुआ करी आछंती तेबे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे कहीं सब्सक्राइब कले आप निश्चित भाव में मो चैनल नुआ नुआ अपडेट सुभद्रा रिलेटेड जहाँ भी अपडेट आसो मो चैनल सर्वप्रथम पाइबे से चैनल को सब्सक्राइब करी रखि था। नमस्कार मैडम। हाँ मैडम सुभद्रा योजना रे जो अंडर प्रोसेस जो मानकर अच्छी हाँ प्राय देखुँ जो मान अंडर प्रोसेस अच्छी से अंडर प्रोसेसटा तो फास्ट किस्त से अंडर प्रोसेस शो करूला सेकंड किस्त अंडर प्रोसेस शो करूला थर्ड किस्त अंडर प्रोसेस शो करूँ किंतु एबे देखुँ जो चतुर्थ पर्याय पैसा आसवा किछि दिन अच्छी किछि माँ मान अंडर प्रोसेस टोटाल शो ही करूनी कौन प्रोब्लेम तार कौन अच्छी कौन रिजन तार अच्छी हाँ सी तो पूर्व अच्छी ना सेम नंबर अच्छी नहीं मो कत तो आवेदन पत्र नंबर अबिका नाई ना से माँ आसते मुझे चेक करी अंडर प्रोसेसटा हटि जाता मुझे चेक करी कहले चेक करी कहले मुझे चेक कर देखला बेलू तार अंडर प्रोसेसटा हटि जाइए मेंटेनेंस ब्लैंक अच्छे से भी काम चली शीघ्र भी आपनकर शो करिवो बहुत लोकंकर भी सेमती हेतला पुनी शो करलानी एटा मेंटेनेंस माने ता आपनक तरफ मेंटेनेंस काम जो चले सेति पे अंडर प्रोसेसटा आपा आप हटि जाय पुनी आपा पळि आसीयो नै कि हाँ हाँ आ गोटे मेंशन जो उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा मैम जो कही जे राशन कार्ड मैंडेटरी कराई जो गोटे मीडिया आगे भी से कही जे राशन कार्ड को नहीं गोटे टॉपिक करते आपन पूर्व तो राशन कार्ड को मेंशन कराई जे राशन कार्ड जो मैंने अच्छी पैसा पाइबे कि पाइबेनी सेमती किसी मेंशन कराई समस्ते पाइबे पैसा अप्लाई करदे कि मझे गोटे राशन कार्ड को नहीं टॉपिक कराई राशन कार्ड ना और आधार कार्ड ना मैचिंग कले आपन पैसा पाइबे जदि कौन राशन कार्ड नाम जदि अलग थो आप आधार कार्ड जदि ना मैचिंग न हो से वंचित रही पैसा पाइबा तार कौन कौन भी सूचना रही ना आज्ञा आप जो कहते मैम कही सूचना आम पाखु आज्ञा गवर्नमेंट तरफ कौन भी गाइडलाइन रही राशन कार्ड को नहीं राशन कार्ड आपन गाइडलाइन तो थो राशन कार्ड अच्छी जो मन तो राशन कार्ड मु प्राय देखुँ जो मन मो एरिया रे जो मन राशन कार्ड नहीं से तो पैसा टोटाली आसी नहीं माने एमती कई जन तो थे हाँ राशन कार्ड तार ना से माँ जन को पैसा पाई एमती तो 8-9 जन देखुँ तुम राशन कार्ड नहीं से पैसा आसी नहीं कौन प्रोब्लेम माने राशन कार्ड थिले भी पाई परिबे नथिले भी पाई परिबे आज्ञा आ माने पाउना कहीं पाउना कौन पाई आपन को जांच प्रक्रिया पर्यंत सरी नाही तले आपन केमति जानले पाई परिबेनी बेली ना मु ना मु से कथा कोनी से माने पाइबे सरकार कहिसेंती माने निश्चित पाइबे आज्ञा किंतु ए पर्यंत से पाउना माने ताकु में किछि पद्धति अवलंबन करे जांच प्रक्रिया सरी नाही तले पाइबे केमति तनको जांच प्रक्रिया को जो आपन जो डॉक्यूमेंट देइछन बा जो गवर्नमेंट रो क्राइटेरिया जहा जहा रहिछि आज्ञा से सब जांच प्रक्रिया सरला परे तो जदि आपन जांच प्रक्रिया सुनो जांच प्रक्रिया हेले भी कोन जणे अधे तो पाइबो ना पाइबो हम एरिया रो आज्ञा जो जणे अधे कहउछंती तनको को मानकर केतिक लोकंकर वेरिफिकेशन होउची को लोकंकर वेरिफिकेशन होउनी से संबंध त हम पकरे आज्ञा वेरिफिकेशन के हमें करनाउ सेते अलगा टीम अछि से भी वेरिफिकेशन प्रक्रिया अच्छा आपन कहउछन जे राशन कार्ड जो मन को नाही समान को तो मिलिबो किंतु हमरा वेरिफिकेशन करिया पड़िबो ना कोन वेरिफिकेशन माने जांच प्रक्रिया एबे भी चालू अछि अच्छा जांच प्रक्रिया एबे भी चालू अछि जांच प्रक्रिया एबे भी चालू अछि फेज बाय फेज जांच होउछि से अनुसार फेज भी पेमेंट आसुछि ना ना मु सेटा आपन कहउछन मु बुझुछि किंतु मु आम धर सपोज मो एरिया रो मु देखुछि मु जो 4-5 जन मां अछनी सेमान को टोटाली गोटे टंका भी आसुनी ताको परिवार जो मन राशन कार्ड अछि सेमान को मिलुछि ताकरी जा को मधे पैसा मिलि ताको माने सपोज ताको ननद ननदु मिलुछि ता भाउजु मिलि नै एई भलिया राशन कार्ड को
ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା ନା ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଯୋଉ ଭେରିଫିକେସନ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ଚାଲିଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ହଉଛି ନା କଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୋଉମାନଙ୍କର ସେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ କରୁଛନ୍ତି କୋଉମାନଙ୍କର ନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବି ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନାଟି ରହୁନି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନରେ ନାଁ ଆସିଥିବ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିଥିବ ସେଇମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ଆଚ୍ଛା ଲିଷ୍ଟ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ଡକେଇବେ ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇକି ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ କରିକି ଆସିବେ ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲିଷ୍ଟରେ ଯଦି ନାଁ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ନ ଡକେଇଲେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଯିବାଟା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ନାହିଁ। ନା ନା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭେରିଫିକେସନ ହେଇକି ଆପଣ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ପାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଉଟ ଅପସନ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ଆଉଟପୁଟ ଅପସନ ଯୋଉ ଅଛି ଜାଣିଥିବେ ଆଉଟପୁଟ ଅପସନ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆପ୍ଲାଇ ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଭୁଲ ଭଟକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସରେଣ୍ଡର କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଅପ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ମୁଁ ଦିଥର ଏମିତି ବି ଦିଥର କଲ୍ କରିଥିଲି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଇଠି ବି ଦିଥର କଲ୍ କରିଥିଲି ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ ବାଟ କିଛି ଆସିନି କହିଲେ ଯେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଉଛି ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସୂଚନା ମିଳିବ ଯେ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ମାନେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରେଇଦେବୁ। ତ ଏଇ ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଦିଥର କଲ୍ କରିଥିଲି କିଛି ସୂଚନା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଥିଲାନି ଏବେ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସି ସାରିଛି କି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଓପିଟି ଆଉଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ନେଇକି କୌଣସି ସୂଚନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଯଦି ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ଦିଥର କଲ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା 3 ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଲେଣି ମାନେ 3 ଥର ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଲେଣି କରିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ 3 ଥର ବି କଲ୍ କଲେ ଆମେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଆସିଲେ ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଜଣେଇବୁ ଆପଣ ଥରେ କଲ୍ କଲେ ବି ନା ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କଲ୍ କରୁଛୁ ଆପଣ ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କଥା ଆମର ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଆପଣ ପଠଉଛ ନା ପଠଉନାହାନ୍ତି କିଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି କଥା ହଉଛୁ ସେ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ବି ହଉଛି ସେଇଟା ବି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଲେଖିକି ବି ଆପଣଙ୍କ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି ହଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦଉଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଭୁଲ ଭଟକା ସରେଣ୍ଡର ଅପସନ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆପଣ ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବି ଆମେ ଜଣାଇଛୁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯଦି ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅପସନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏଭଳିଆ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବିନି ସୁଭଦ୍ରା ରିଲେଟେଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଣିପାରିବି।